Shalom, mejuah-juah, Moria Serunggun Tanjung Kriahen, Ijenda sibenaken PA Morianta, si layani secara online. Guna kita menaken kebaktin PA Moria Enda, mari rende kita ibas kitab Ndenden nomor 210 waluh ayat sada ras telu. Mari ras kita ertoto. Jahwe Bapa kami, seringan ibas kini Rajan Surga, bujur Tuhan, rekiteken lias atendu, gobanci, Moria Serunggun Tanjung Kriahen, ersekutu ibas rumahna skala guna menaken PA Moria si ilayani secara online. Pasu-pasundu Tuhan, pusuh ras praten Moria, kami enda, gelahna banci, ikutina PA Moria enda, alu mahuli. Ibenakan kami ma Tuhan, kebaktiin PA Moria Tuhan, indeskan kami kukam. Enda ma Tuhan, totora sembah kami, indeskan kami kukam, erkelang-kelangkan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari si buka pustaka si Badianta. Kata di bata berngi enda nibuat ibas sada Korinti 10:5 ayat 22 ras ayat 50 sada seh 50 ibas pustaka kami Padan Simbaru halaman 311 ras 313. Ijenda ibacakan kami Kamoria, kami ibagi kendu ras putindo i rumah skala-skala. Sada Korinti 10:5 ayat 22 ras ayat 50 sada seh ayat 50 waluh enda me kata di bata. Sabab bali ras kerina manusia mate arkiteken persadan ras Adam. Bagaimana pe kerina manusia ipageluh mulihi arkiteken persadan ras Kristus. Perdiatekenlah, kuturikan sada rahasia man bandu.
labo pagi kerina kita mate, tapi kerina pagi kita iobah. Ibas ada detik, ibas sing kemirep mata, asum terbagi suara trompet si perpudina. Sabab asum suara trompet kala si enggo mate ipakeke ibas tempas sila masap-masap. Janah ibas si iobah makita. Sabab si masap-masap janah si banci mate arus makeken sila masap-masap ras sila banci mate. Dage kencasi masap-masap dingen si banci mate enggo makeken sila banci masap-masap dengan sila banci mate. Maka si tersurat ibas pustaka si badia. Kematen enggo itelen, kemenangan enggo seh. Oh kematen, ija kemenangan du. Oh kematen, ija bisandu. Bisa kematen mendosa. Jana dosa ergegeh erkitekan undang-undang. Tapi bujur ninta mandi bata. Si mereken kemenangan man banta arah Tuhan ta Yesus Kristus. Erkitekan si o senina-senina si kukelengi. Tetaplah ukurndo. O lambewat-bewat. Menjingkatlah kam rusur ibas ndahikan dahin Tuhan. Sebab ia tahndu maka labu percuma dahin si idahi kendo ibas Tuhan. Amin. Sajenda kata di bata. Moria sedih kelingi Tuhan. Tema sisah man banta ibas berngi enda eme doni kematen. Tujun gelah moria meteh maka Yesus enggo nalukan kematen ras mereken kemenangan. Si peduakan ngangkai maka kematen laman kebiarankan. Moria seni kelingi Tuhan, ya adis berbicara tentang kematen, pasti labo isi pematasa digan terjadi. Bahkan kata kematen biar kita bagikan sa. Adi ngerana kita karena kematen, kata jadi sada kata si tabu man banta. Litka kala si pengakap kematen dung kencamate enggo titik tanai lit kaipe si terjadi nari aning mate enggo bege. Tapi ibas bergi enda kamoria kami ulah terpikir kam hanya sebatas si saja. Ibas kitab si nibacandai Paulus mereken pengajaran si bagas man kita kala Kristen karena kematen. Iya, ia menggunakan dimensi kekekalan ibas cerita si bas pustaka si badian tandai singgo si bacandai. Nina Paulus ibas pustaka si badia dosa arah skala manusia ema Adam. Dosa engkenai kerina kesusurenna. Dosa mabaiku kematen bicara lamin dai Adam dabuh kubas dosa lah bolit kematen Arkitekan dosa Adam kerina manusia anggo dosa ras mate. Engkai maka bagai arkitekan ibas paksa si paksa marenda Adam melanggar kesalahan mekin. Ia tergoda ras setan-setan sing godai ia. Jadi ia masuk kubas dosa. Iya, enda Nina Paulus nai si pas ayat si 22. Ayat si 50 ras 50 waluh ndai dikatakan maka Paulus ia menjelaskan sada rahasia Nina.
ya. Jadi ibas doni enda eme kegeluhan si sementara. Dung kari kita mate ibas doni enda ijelaskan Paulus, maksud Paulus ije maka lit kegeluhan si rasa lalap ibas Yesus Kristus nari adi kita teman Yesus Kristus. Jadi Moria sini kelengi Tuhan ibas wari kerahan Tuhan si pedua kali kan labo pagi kerina manusia mate, tapi kerina pagi iyo bahkan kita singgeluh dengan pagi bagepe kala singgo mate si teman Yesus kerina pagi iyo bahkan Tuhan ibere kena kula si baru kula si mulia dengan tahan rasa lalap. Arkiteken kai, arkiteken doni enda hanya sementara, doni si ibrekan Tuhan, kenca kita mate kari, adite kita man Tuhan, kita pagi ibrekena sada kegeluhan si rasa lalap. Moria sini kelingi Tuhan, enda menjadi sada pergegah, man banta selaku kita kala si tekman Tuhan. Engkai maka bagai kai si inggo si kumpulkan, kai si inggo si bina, perukurenta kini takenta ibas kegeluhan ta si sementara enda, lit kepekan buahna pagi, adik kita inggo tekman Tuhan. Kai kin kari kerina, kemuliaan, kehulin, si inggo si lakokan ibas doni enda, lit pagi ulihna. Si mahulina si jilena si berikan Tuhan ta Yesus Kristus man banta. Maka labo terukuri manusia uga cara dibata pagi ngobahkan kita. Ibas kegeluhan kita si sementara enda ku kegeluhan si rasa lalap sangana kita ibas kegeluhan si sementara enda la sita kai si bahan Tuhan pagi ibas kegeluhan ta si rasa lalap laban si tercermati kita uga cara Tuhan pagi manbanta singgo isikap keneng ibas paksa si pagi terbegi mesora trompet nina ibas pustaka si badia ciri-ciri na mehin bagi ibas tradisi Israel nina trompet i embus gunandilo umat guna pulung nina. Jadi ibas pustaka si badia singgo si bacandai kesimpulan nalit pagi trompet nina guna ngelebuh kita krina kala si te. Iya. Jadi kita adik kita kala si te pagi nggosah kel jilena sah kel sikap naman bantuhan Yesus Kristus inganta. Kegeluhan ta si rasa lalap Ije pagi, anding go ilebuh Tuhan kita si pedua kalikan, rehka ia si pedua kalikan, ije kuasa kematen lanai ergegah. Kematen lanai erbisa sabab kematen go italukan. Kemenangan ras geluh si rasa lalap jadi sekerajangan ta. Arkiteken siai, kematen lanai man kebiaran, iya. Go i atah ndo bagai moria kami, jadi kulebena pagi lanai kam gir-gir bagikan kata kematen lanai kam biar bagikan kata kematen engkai maka bagai karena kematen palasna bagai salah sarana gelah kita banci muatku kegeluhan si rasa lalap si lanai lit kematen si lanai lit susah ukur kerina pagi nggo senang. Jadi gue kenca bagai lanai pagi man kebiarenta kata kematen Jadi moria seni kelingi Tuhan kita selaku kala si te man dibata ersikap kita karena wari kematen labo kita ersikap karena ija pagi ingan kuburenta uga acara adatna ansikapkan mana-mana rasi debanna tapi kai si banci isikapkan kini takenta gelah tetap kita setia sah pagi kita berakhir ibas kegeluhan si sementara endah lah kita bewat
ke kini takenta kai pe pergumulan du, kai pe kesusahan du, sinanamindu, ulah bewat kini takendu. Makaikan kesempatan guna rebahan singena ate di bata, tupung kita ngeluh denga. Tupung kita ngeluh denga pagi kita berhenti di kegeluhan si sementara ema si harus sisikapkan guna pagi kita banci jadi kalak sita maka kegeluhan si rasa lalap banci jadi baginta baginina ibas buku Morianta Enda pagi aminna pesirang kita raskala si ikalengi karena kita pagi ngalakan kematen tetap jadi pengatakan bujur sabab kematen mabai kita bangkat kubas kegeluhan si rasa lalap. Jadi adik kita tek man Yesus Kristus kata kematen lanaiman kebiarankan nggo terulang-ulang kalau kukatakan ibas renungan ta warisi sendah enda arkitekan meriah kalau ukurta harus meriah ukurta karena adik kita tek man Tuhan kepekan ibas kita ngatakan biar ibas kita ngerasakan adik kematian susah kepekan ibas Tuhan lalit kai susah kepekan harus meriah kalau ukurta terpuji gelar Tuhan ibas kita ngeluh sebagai kalak sitak Moria sini kelengi Tuhan lit 2 pelajaran penting si banci si kutip ibas renungan ta berngi enda masih pemena kalak Kristen sitek man Yesus Kristus harus banci mempertahankan persekutuan naman Tuhan adi ia banci mempertahankan persekutuan naman Tuhan kini teken naman Tuhan paguh kini tekena ia labo isia-siakan Tuhan pasti mereka penampat sila arkeri-kerin man banta sitak man Tuhan Yesus si peduakan adinggo si pertahankan kini takenta paguh kini takenta lagi tambah ewat persekutuan taman Tuhan Yesus jadi harus dipertahankan harus dipelihara harus dijalankan bagi singena ate Tuhan segelah lah lanai ia goyah-goyah lanai ia goyang-goyang kayak pesinanami lanai ia bewat-ewat lanai ia tidak seimbang adi si dalani si bagi singena ate Tuhan terus silakukan kayak pesinanami harus si dalani terus saja harus kita maka Tuhan memberikan yang terbaik sampai akhir perjalanan kita ibas kegeluhan ta si sementara enda ibas doni enda maka selanjutkan kita ibas kegeluhan ta si rasa lalap adita kita man Tuhan terpuji gelar Tuhan man banta kerina ibas berngi enda terpuji gelar Tuhan selamat melakukan kebaktiin PA Moria ibas berngi enda di bata si masu-masu amin ras kita artoto enggo ibagikan kami Tuhan karena katandu ibas berngi enda kam Tuhan sira bangsa kami lanai pagi biar ibas kegeluhan kami si berikutna kita kan kepekan enggo persikap kendu krina Tuhan si menjilai naman kami guna kami pagi ibas kegeluhan kami si rasa lalap lanai kami biar Tuhan ibas kata lanai kami biar Tuhan ibas kata kematian enda karena kata enda sada pintu gelah nabanci kami nanami kegeluhan si rasa lalap sirah naibas kam nari adite kami manbandu Tuhan ajari kami Tuhan segala kami banci geluh bagi
pratendu saja. Ajari Moria serunggun Tanjung Keriahan. Segala nabanci mempertahankan kini terkena bagi singena atendu. Indah matotora sembah kami Tuhan. Indeskan kami ku kamar kelang-kelangkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari ras kita rende ibas kitab Mendendenta nomor 334 ayat 1-2. Mari ras kita toto. Bapa kami siringan ibas kinarjan surga, ngatakan bujur kami Tuhan, arkitekan ibas pasu-pasundu Tuhan, godung kami ngelakukan PA Moria, si ilayani kami secara online. Pasu-pasundu Tuhan, kata di bata enda, gelah nabanci jadi palas kami, palas kini tekan kami Tuhan, ibas kegeluhan Moria, serunggun Tanjung Keriahan. Bapa kami sini di surga, amin gia, karena pandemi COVID-19 enda Tuhan, sini haruskan kami di rumah saja, sini haruskan kami mengalami keterbatasan enda Tuhan, tetaplah kami si erbangsa Moria enda krina ergegeh Tuhan, amin gia litka Moria enda harus erdahin ia idarat rumah nari, kam tetap si masu-masu kesehatan na, berikan dugegeh, ras kengasupan, gelah na banci, Moria kekelengan kami enda, tetap ia kuat tenagana, kuat tubuhna, guna ngelakukan pendahinna ibas darat rumah nari Tuhan. Ertoto kami Tuhan, karena negeri kami enda Tuhan, segelah pandemi COVID-10 siwa enda Tuhan, berangsur-angsur pulih men Tuhan, segelah nabanci kami memulihkan kerina pendahin kami Tuhan, kerina pendahin Moria serumbu Tanjung Keriahan, entah lihat kinsit sangana tertunda Tuhan, berikan dogegeh man kerina Tuhan, segelah nabanci kami tetap menjalankan siai kerina Tuhan, ngasa pagi berangsur-angsur pulih negeri kami enda Tuhan. Yendeskan kami ku kam negeri kami enda Tuhan ku tandu, kam tetap si masu-masu, kam tetap si mereka perhatian si luar biasa Tuhan. Bujur Tuhan karena PA Moria kami Tuhan, berngi enda godung
ras erdala da alu mahuli Tuhan pasu-pasundu Tuhan kebaktiin poe emoria kami enda minggu depan Tuhan segala nabanci erdalan ka alu mahuli ras moria pe semangat na magikan katandu enda matoto sembah kami Tuhan ihendeskan kami kukam erkelang-kelangkan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami sehingga ngajari kita pertoton Tuhan minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga gelarndu ibabadia min rehlamin kini rajandu sehlamin pratendu ibas doni indah bagi penyu surga mereka man kami akan cukup ibas wari si sendah indah lemindu salah kami bagi nalemi kami salah kala kempak kami olamin kami ibaba kami kubas percuban tapi olangilah nari idur silat nari sebab kam kap semada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan sidekah-dekahna amin kebaktin morian tanggodung Bejojua Shalom.